Ma'am, mapadong ma'am, na free rides ko. Asa ka mga to? Naglibre sakay ko ba? Ay doon. Naglibre sakay ko. Asa ka mga to? Nag free rides ba? Free rides. Naglibreng sakay ko ba? Libreng sakay. Ha? Kot-kot. O dali. Kailan nakanako? Kita nakanako sa Facebook? Wapa. Vlogger ba ako ha? Malakang page. Oh ya. Mag-shower cup lang ta kay tagadi na ka tagadiri ka? Nagon sa makadi do. Estudyante ka? Estudyante? Klase ka dito? Eskwela ka dito? Shower cup para kuan, para buhok ba? Okay, basa imong buhok. Okay ra, isulot na. Dili na ko shower cup. Ah, sige. Ato ka nag-eskwela kot-kot? College ka? High school. Ah, senior high. Ah, junior. Atay tao na. Sige, sakay. Ah, dire. Taga dire gyud ka. Ah, Compostela. Ah. Unsa may apelyido nimo day? Unsa may apelyido nimo? Malinaw. Oh. Unsa may pangalan nimo, ma'am? Erika? Oh, Erika Malinaw. Dire. Salamat kayo ya. Oh, alay be tantangan lang to be. Salamat kayo ha. Salamat, salamat.